Maayong gabi alang sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Bible study tonight. Magkahiusan na pud kita alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios mga kaigsuunan. Every night of opportunity alang sa pag-ilapagyud sa ato nga Ginoo. So agig pagsugod kung gihangyo ako ang mga singers karon, I have several singers tonight para mag-awit alang kanato. Verse 1 or verse 2. Verse 1, verse 4. 185. Okay na. Verse 1 or verse 4. I stand amazed in the presence. Verse 1 or verse 2. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with a ransoming glory His face I at last shall see, 'twill be my joy to the ages to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Thank you for that wonderful song. And by this time, akong gihangyo ang tanan sa pag-open sa atong mga Bibles palihog. Open your Bibles with me in 1 John. Okay, 1 John chapter 3 mga kaigsuunan. 1 John chapter 3. Okay? Ato ang pagbasahon ang verses 11 down to verse 18. Okay? So 1 John chapter 3 verse 11 to 18 sa inyong mga Bible palihog. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, "For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another. Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous. Marvel not, my brethren, if the world hate you. We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth." Let's pray. Father in heaven, salamat sa kaygayunan nga imong gitugot nga among mabasa na pud ang imong pulong. I pray that you would open our eyes to see wonderful things from your word tonight. Give wisdom sa imong alagad amahan, and to the people who are watching with us sa Messenger, and of course, Ginoo, to the people who will be watching this message sa YouTube, Ginong Dios. I also pray for the brethren who are with us tonight, na ikaw mag-bless o maghatag ka ng mong kaalam. Salamat sa imong kaayo, Ginoo. Salamat sa pagtubag ni nga mga paghangyo in a very special way. In Jesus' precious name, gipangayo na ko ang tanan. Amen and amen.
Again, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuonan. The title of our Bible study tonight is Success and Sacrifice. Success and Sacrifice. No ato makita mga kaigsuonan nga importante kaayo ni nga pahinumdum sa ato ang mga Kristohanon ang ato ang subject nga paghisgutan karon nga kagabhion mga kaigsuonan because it has something to do with the assurance of our salvation. Kung naamang galing nga dapat natong siguraduon sa ato ang mga kinabuhi, kini mao ang assurance sa atong mga kaluwasan. Okay? Kung dili man ka sigurado sa ubang butang mga kaigsuonan, hinaot ko nga unahon gyud nimo sigurado ang imong kaluwasan. Kay nasigurado man ka sa ubang butang sa imong kinabuhi. Apan wala ka na sigurado sa imong kaluwasan, wala gihapoy kapuslanan ang tanan. No ato makitaan mga kaigsuonan, we will go through again sa tong text verse 11 ingon pa niya, for this is the message that ye heard from the beginning. So meaning mga kaigsuonan, from the very beginning, from the beginning of their walk with the Lord Jesus Christ, Jesus Christ the Lord already reminded these people kung unsa ang ilahang kinaiya sa usag-usa nga mga magkaigsuunay. Ato makita mga kaigsuunan that there must be love for one another. Di ba akong ginabalik-balik igsulti sa inyo karon nga lahi na tong panahon karon kay love one another na. Pero ato makita mga kaigsuunan that it must be love one another. So ato makitaan nga si John, because we know that John is the apostle of love, and iyag yung kanunay nga ginabalik-balik og pahinumdum sa iyahang mga tinun-an nga love one another. There are even traditions nga when John was very very old, tiguang na kayo si John, and when the people, the members of the church where he lead, magtawag sa iyaha nga dalon sa pulpito nga pagkahuman iya ding ipatindog si John sa pulpito unya pagkahuman moingon dayon ang mga katawhan nga okay, so here is Apostle John, he has a message for us today, and the only message daw sumala pa sa tradisyon nga ginabalik-balik ni John og stulti sa iyahang mga followers is love one another. Importante kaayo ni mga kaigsuonan ang paghinigugmaay sa mga kaigsuonan. Kung tanawon nimo ang verse 14 rather, the Bible says, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. So ato makita mga kaigsuonan no nga assurance of salvation dining gugma. Tanawon nimo first of all si Jesus Christ, going back to the Lord Jesus Christ, ang teaching sa tong Ginoo, John chapter 13, open your Bibles there please. Verse 34 to 35. Tanawan ninyo inyong mga Bibles palihog. John chapter 13, 34 to 35. The Bible says, a new commandment, look at this, a new commandment, bagong sugo, I give unto you, that ye love one another as I have loved you. Mga na ka pastor, dili man na bagong commandment pastor, naaman na sa Leviticus nga love one another. But mga kaibigan, it is a new commandment. Why? Because the old commandment, love one another as you love yourself. That is the old commandment. The basis and the standard of your love to your brother is your love for yourself. But the new commandment the Lord Jesus Christ told, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. So the basis and standard of our love for the brethren mga kaigsuonan is the love of Christ for us. Kung kaniadto ang sugo higugmaa ang imuhang isig kaingon, so sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon, ang sugo ni Ginoong Hesus higugmaa ang imong igsuon, so sama sa akong paghigugma nganha kanimo the words of the Lord Jesus Christ. So mga kaigsuonan, imagine the great love of the Lord Jesus Christ for us. He died for you. He suffered for you. He loved you so much. Inana po ang imong gugma di ay alang sa imong mga kaigsuunan. And the Bible says in verse 35, but this shall all men know, by this shall all men know, that ye are my disciples,
if ye have loved one another. One of the ways ang gusto nimo ipakita nga ikaw tinuod na nga sumusunod ni Kristo Jesus, then love the brethren, love the church, love the people of God, mga kaigsuonan. Sa ato pa, ug naay tawo karon nga wala niya gihigugma ang katawhan sa Dios, it means that that person is not yet a disciple of the Lord Jesus Christ. No, ato makita, di ba? I have met a black American before dito sa diha sa Davao, kana bitong sitang tawag anang palengke nga dako diha. Bangkiruhan. So we met I met a black American before, and ana siya sa kuha nga, I don't need church. I don't need church because in church there are hard people there. I will just stay in my house and worship Jesus. Muna yang gingon. Iya lang daw higugmaon si Jesus sa ilang iyang panimalay. Di niya kinahanglan ang gitawag nga church. I don't need church. I will just sin if I will go to church. Sumala pa niya. But kung imong buto hunahon, you cannot love Jesus if you don't love the church. You see? You need to be part of a congregation. You need to be part of the church because the only way, one of the way, not the only, but one of the way to know that you're a real, genuine disciple of the Lord Jesus Christ if you love the brethren. So you cannot serve God without serving in the church, mga kaigsuunan. Now, kung tanaw nimo in 1 Thessalonians chapter 4 verse 9, ngano mangyud nga dapat mangyud dili gid mabulag sa kinabuhi sa Kristohanon ang gugma, love man pabiya karon. Unsa nganong dili man dapat mabulag? Because sa diha nga naluwas ka, mga kaigsuunan, dapat built-in na daan sa imuha ang paghigugma. Again, sa diha nga naluwas ka, dapat naturally mugawas na dayon sa imuha ang paghigugma sa imong mga kaigsuunan. Why is that? Look at this. In 1 Thessalonians chapter 4, open your Bibles there, mga kaigsuunan. Tanawon nimo ang verse 9. The Bible says, "But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you. For ye yourselves are taught of God to love one another." Mga kaigsuunan, it's not the pastor who taught you to love. It's not the parents. It's not the Sunday school teacher. It's not anybody else. When you became a Christian, mga kaigsuunan, when you received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, repented of your sins, atong makita nga ang Ginoo na di ay mismo ang mutudlo sa imuha sa paghigugma. Mauna nga dakong katingalahan ang usa ka Kristohanon nga mo claim nga Christian nga wala natudluan sa paghigugma kay ang Ginoo Jesus Christ, the Lord God, He Himself will teach you how to love. Inana ka importante ang gugma. And ato makitaan, mga kaigsunan, having love for the brethren is part of being born again. Tanawa ang Bible in 1 Peter chapter 1. Open your Bibles there. 1 Peter chapter 1 verse 22 and 23. Look at this. Awang yun sa pulong sa Ginoo, ha. Seeing ye have purified your soul in obeying the truth. Look at this. Seeing ye have purified your soul in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart fervently, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, of by the word of God, which liveth and abideth forever. So mga kaigsuunan, no? Part of being born again ang paghigugma. Mo-claim ka karon nga na born again na ka. Mo-claim ka karon nga naluwas na ka and you were born again, but you do not love the church. You don't love the brethren, then there is a big problem, mga kaigsuunan, in the integrity of your salvation. It's not from me, but from the Bible. Kay part di ay, ang paghinigugma ay sa atong pagka-born again. Being born again, there must be pure love ngadto sa mga kaigsuunan, mga kaigsuunan. So you see, so ang gugma di ay, that's why it was always repeated and repeated, reminding the people ni John, the beloved. Why? Because it is essential part of our assurance sa itong kaluwasan. Dili pwede nga ang usa ka Kristohanon mo claim nga nakaangkon sa kaluwasan without loving. Now look at this. Look at the example of John sa usa ka tawo nga walay gugma. In verse 12, not as Cain, sa itong text going back, 1 John chapter 3 verse 12,
not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother, and wherefore slew he him, because his own works were evil, and his brother's righteous. Now, tanawa ha, the first murder recorded in history, ang gipatay usa ka buutan nga tao. Di ba usahay, pag naipation mo, anak kahala, gipatay lagi siya, unsa kay iyang sala, sipyat ka. Nga naman, dili permente ang tanan gipatay na isala. Sometimes, naay mga taong gipatay tungod sa ilang pagkamaayo. Just like the first murder of history, mga kaigsunan, he was killed because of his righteousness. Kabalo ka, it is because of envy. Envy is a killer, mga kaigsunan. Now, there is a vast difference with envy and jealousy. Kaya naman tayo mabasa sa Bible nga God was jealous. So, lahi ang envy o ang jealousy, ha? Kay kung envy pa, pareha pas jealousy, sa ato pa nakasala ang Ginoo, kay jealous ang Ginoo? No, of course not. Ang envy, mga kaigsuunan, you have a strong feeling, suko ka, because of something you don't have. Pananglitan karon, naibog kas asawa sa imong silingan, that's envy. Pero mga kaigsuunan, pananglitan karon, ang imong asawa gidagit sa imong silingan, that is jealousy. Ngano man, kay imo man ang asawa. You see? So, ang jealousy is something that you own. So, God is jealous for us. Why? Because He owns us. Iya man ta sa Dios, pero gidakit ta sa sala, gidagit ta sa kaaway, that's why God is jealous. Pero ang envy, mga kaigsunan, naibog ka sa butang sa uban. So, dili gid pwede magka-envy ang Ginoo. Nganong ma-envy man ang Ginoo ni bisan kinsa nga iya man ang tanan. So, it is impossible for God to be envious. But God can be jealous. Ngano man, ang mga katawhan nagsimba og lahi nga Dios. And we are owned by God, but we follow other God, and God is jealous. But God will never be envy, mga kaigsunan. And envy is the reason of the first murder. And envy, remember this, is the reason of the worst murder. Ano say worst murder, Pastor? The Lord Jesus Christ was murdered out of envy. Ato makita, mga kaigsuunan, that the Pharisees, the leaders of the Jewish religion at the time of Christ, kita nila that the people are following Christ and they were envious. They killed the Lord Jesus Christ because of envy, mga kaigsuunan. You see, envy is something delikado kayo. Kabalo ka, ako explain nga ba yung envy. Envy, ato makita, mga kaigsuunan, nga nagpasabot nga wala kay gugma sa imuhang isig kaingon. Because if you truly love someone, you will not be envious to them. You will be happy at their success. Mao gid na ang ginaistorya sa una sa Bible school ba, nga I am telling akong mga classmates nga dili man taangay nga magselos or gitawag nga masilag sa success sa atong mga kauban. If their church will grow, there will be people added to their church, we must be happy nga naman daghang mga taong nangaluwas. But the sad reality of our time today, that there are preachers that trying to think nga ang ministry is a competition. Nga mura bitaw masilag kung daghan og success ang uban. You see? Nagpost lang ganis Facebook og daghang nangaluwas kay nagsulwining, nya pagkaman na hambugiro kayo pag magsulwining i-post dayon. Pagkawag ipulos ng istorya, mga kaigsunan. You see, atong gitawag na makita that we are challenging the people to love more souls. You see, and atong makita, mga kaigsunan, that if there are churches that will be successful and their church will grow, we must be the first one to be happy. Why? Because we love souls. Envy has no place in our lives as Christians. Now, listen carefully. Ang envy often strikes sa mga kauban lang, kanang mga suod o katong mga duol. Tanawa ha, pananglitan, mga kaigsuunan. Sumanto na ay nagkarat-karat lagi. So mga delikado galing to. So pili na ko ipamute. Ha? Dili masabtan, karat. Dili masabtan. Ngano man to? Pwede i-mute ninyo ang kuan? I-mute ang sana ang murag nakainom og laksatib. Okay, nawala. Okay? I-mute lang, bro. Nakainom buglak sa tiba. Bitaw. So, padayon ta.
Now, ato ang gitawag nga makita mga kaigsuonan nga inana ang envy. Envy is sometimes applied to sa mga close ning pananglitan. Ikaw singer ka sa simbahan. Pananglitan lang ha. Unya napugay kauban nga may mo kanta. Dili ka mag-envy atong mga gwapo kay mga tingog dito sa dagkong simbahan. And sometimes you will idolize them and you would want to emulate them. Envy sometimes or most of the time nagabuhat siya sa imo lang mga kauban sa tong mga threat ba. Ngala siya lagi gipili ni pastor nga magkuan nga magkanta ako lagi kay wa. You see, something like that. Di ba ako man to perminti sa una gitawag nga ginapabuhat ana nganong karon lagi kay di na ko gapansin nun. You see, and that's envy. Envy is working mga kaigsoon in your heart. You see, so it is sometimes working in the hearts of those people who are close to each other. If you're a Sunday school teacher and the other class have more students and the other class have more success sa iyahang klase, then you envy. Mga kaigsunan, we need to learn to love people. Dapat mahimo tang magmalipayon sa success sa uban. When you will learn to be happy in the success of others, then diya pa lang mga kaigsunan magkinabuhi ka nga tama. Magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Walay kalipay nga imong spend ang imuhang energy envying others. No. Kabalo ka, we must strive to make other people better than us. You see? So lift them up. Ang trabaho sa leader, dili niya tamakan ang iyang mga katawhan. Ang trabaho sa leader, they would lift the people up to make them better than them. You see? So that's my dream. Kabalo mo na akong dream as a pastor, mga kaigsuunan, that my young people, the people of the church, will one day become better than me in Bible, better than me in preaching, better than me in everything. So that there will be more people will be used mightily by God. Ug magamit alang sa kahimayaan sa Dios. That's very, very important. Remove envy sa ato ang mga kasing-kasing mga kaigsunan. And we can function well sa ato ang mga kinabuhi. That's why mo na hinungdan nga daghag mga preachers karon nga dili na magkasinabot because of envy. You see, makita nimo no, bisan pa og mga preachers na lang sa usa ka lugar, pananglitan, kidapawan lang nga lugar. Unya paggahuman, dili magkasinabot. Why? It's because of envy. It's big problem mga kaigsuunan. You see? Now, ibang pangpulong sa Ginoo, verse 13, marvel not, my brethren, if the world hate you. Ay katingala nga ang kalibutan mag-hate sa imuha. Why? Because you are not of the world. If you are of the world will love you. But we are not of the world. So it is not something to be shocked with. Nga ang gitawag nga kalibutan masuko nganha kanimo igsuon. You see? Now, tanawa ang very, very sharp na giingon ni John. Verse 15, gabi kahait. The Bible says, whosoever hateth his brother is a murderer. Si gitawag Cain, he murdered Abel first in his heart before he murdered him physically. Ug na kay kapungot sa imuhang igsuon. Now let me tell you this, you already murdered that person. In the eyes of God, you're a murderer. Og nag-ingon si John, walay murderer nga naay kinabuhing walay katapusan nga nagpabilin sa iyaha. You see, the Bible says, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. In the very beginning, you are not yet saved if you are a murderer, hating a brother or a sister. You see, that's why there is always a place for forgiveness. Sometimes no, lisod kay ni siya nga dawaton sa mga katawhan. Kay there are people who do not want to forgive, who are not ready to forgive. Mga kaigsuunan, if someone asks for forgiveness sa imuha, you must be ready to declare forgiveness. Dapat ang ato ang gitawag nga attitude, di butang mo ingon nga, ay, wala pa siya ni doon sa ko, gipasaylo na ako daan. Di na mao. It's wrong. Ano bitang mo ingon ka nga, gipasaylo na ako siyang daan. It's wrong mga kaigsuunan. Kaya nga naman, kung mo pa na, tama pa na, dapat anang tao di na maimpirno. Wala na taong maimpirno. Kay mo ana nang Ginoo, ay kanang mga katawhan din ha nga mga gahig ulo nas kalibutan, wala pa sila ni duol sa ako silang gipasaylo daan. Aluwas tang tanan. Pero kinsa naman ang gitawag gipasaylo sa Ginoo? Those by faith ni duol sa Ginoo nang gipasaylo. So mga kaigsuonan, if those people who offend us, if they will come to us and ask for forgiveness, we must be ready to declare forgiveness and give that forgiveness to them. You see? So, dili dapat day ka moingon nga ako na siyang gipasaylo daan, no.
dapat ang imong giingon mga kaigsuonan, andam kong mupasaylo niya. So we must be ready to forgive. Just like God, ready to forgive mga kaigsuonan. And ato makitaan, if you cannot forgive, and if you will just hate, then there's no eternal life. Nagpabilin sa imuha igsuon. Sad to say, but that's reality. Tanawa gani ang giingon ni Jesus Christ mismo. You see, these are the hard parts of the Bible nga kinahanglan natong basahon. And sometimes ginalabyan sa mga preachers because they don't want to offend people. But we need to read and teach these things mga kaigsuonan. Unsa may giingon ni Jesus Christ in Matthew chapter 6 verse 15, but if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. Kung dili daw ka makapasaylo sa mga katawhan sa ilang mga sala bato kanimo, ang imong amahan nga naa sa langit, dili pug ka pasayloon. Ngano man, dili man mo flow ang grace og ang forgiveness pinaagi sa imuha kay imong giputol. Allow forgiveness to flow in your life by forgiving others. You see, kung gusto ba ka nga pasayloon sa Ginoo, allow that forgiveness of God to flow in your life by forgiving others. Mao na ang pamaagi mga kaigsuonan. Now going back sa tuang text, the Bible says, tanawa, imbis nga mag-envy ka, kay dapat natay compassion sa tuang mga igsuon. Imbis mag-envy ka, giingnan sa verse 16 sa tuang angay buhaton. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Look at this mga kaigsunan. Gwapo kayong play of words. First of all, God, He laid down His life for us. Who are us? Kita. O kinsa man nga kita, kaning us. In Romans chapter 5 verse 8, for God commended His love toward us, while we were yet sinners, Christ died for us. Verse 10, when we were enemies, sa Romans 5:10, when we were enemies, you see, we were reconciled to God by the death of His Son. So, kita ning us diri, mga kaaway sa Ginoo. So, kita, nga mga kaaway sa Ginoo, gihatag niya ang iyang kinabuhi. Dili ba karon reasonable nga kita ato pong ihatag ang atong kinabuhi para sa mga kaigsuonan? Tanawa ha, mas gaan-gaan ang atoa. Ngano man, God ask us to sacrifice and love ang atong mga brethren. We ought to lay down our lives for the brethren. But God laid down His life for us, sinners, His enemy. You see? So ato makita mga kaigsuonan no, murag mas gaan-gaan ang gihatag sa tuwa sa Ginoo. We ought to lay down our lives for the brethren. He laid down His life for the enemies. And we are His enemies before, and we only became friend and brethren of God through the Lord Jesus Christ, mga kaigsuonan. You see? So igsuon, ato makita nga kung kaya man gayud nimo dapat ihatag ang imong kinabuhi para sa Ginoo o para sa imong mga igsuon, then why nga naman nga napamana ang mga kasakit o panagbingkil nga maangkon sa ato ang mga kasing-kasing. I hope that by the grace of God, ato na siyang kuhaon mga kaigsuonan and learn to love people. You see, and serve God. Serve God nga limpyo na ang imuhang kasing-kasing og konsensya because you have learned to love. Now look at this mga kaigsuonan. Tanawa ang example ni John, verse 17, and it is always happening in our time today. Verse 17, look at this. But whoso hath this world's good, na kunoy gamayng mga adunahan na ay ikabugas kinabuhi, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him. Pananglitan karon, naunta kay ikatabang, naunta kay ikahatag sa imong mga igsuon nga nagagidlay in taon sa kalisod sa ilang mga kinabuhing ni duol nimo. Apan imong gisirhan imong kasing-kasing. Og niingon ka, di lang ako tabangan kay basi mag-anad. Usahay ana biyang tao. Unya ato makita mga kaigsuonan, if people are asking for your assistance and you have something to give, especially if they are in the household of faith, you must do something. Tanawa ang giingon ni James mga James chapter 2. Similar. And John was talking about love. James was talking about faith. Tanawa ang giingon ni James mga kaigsuonan. The Bible says in verse 15, James 2:15,
if a brother or sister be naked and destitute of daily food, wala na makaon. And one of you say unto them, depart in peace, be warm and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful of the body. What that it profit unto pulos? If so faith, if it hath not works, is dead being alone. So ato makita no pananglitan ni manuktok sa imuhang balay. Unya paghuman pagyud brethren in Christ pagyud. Unya paghuman oy sister, brother, pwede ko manghangiyo sa imuha og kanang gamay lang hinabang kay pitinagid na akong pasmuha, wag gid wa na gid taon magikaon sa balay. Nya naghanda kag sobra. Mingon din ka nga ay wala ra ba ko ikahatag sa imuha ba? Naagod unta. Okay ra wala gyud pero naagod unta. Unya ka nga sige brother, aha ka mulakaw, magampo sa ko sa imuha. Ginoo nga ikaw magauban na ining tawhana nga makakita na sa pagkaon nga kini siya mabusog unya ihatag nimo yang nido. Sige na brother, lakaw na pagtulang sa Ginoo kay tagaan gas Ginoo. Higala, you have the opportunity to become God's way of answering the prayer of that person. But you did not grab the opportunity. Asa man imong pagtuo? So mga kaigsuonan, remember this. Our role as Christians is not only to pray, but sometimes to be the answer of the prayer of other people. You see? Learn to be an answer of the prayer of others. Kay basin ikaw ang gitawag nga tubag sa pagampo sa uban. You see? Naman ko yung mga young people ningisi man lagi gaampo ra ko kan kuan mo tubag na to sila ba. Delikado ni. So lahi man nga ampo yung ginahuna-huna. Bitaw. So ato makita mga kaigsuonan nga we need to learn to have compassion. And verse 18, look at this. My little children, let us not love in word, atong text, neither in tongue, but in deed and in truth. Kulang lang ng gugma nga naras dila, naras istorya, ang gugma buhat mga kaigsuonan. Akong gi-explain sa simbahan that there is a kidapangan that love is not just saying things. Mabitaw na nga wa kay katungod nga moingon sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mama, sa imong igsuon o ni bisan kinsa man nga gihigugma nimo sila. Kung dili makita sa imong binuhatan. Kung pulong lang, di ba? Karong Valentine's Day bitaw kay Valentine's Day man gyud kani mga Kristohanon mag-apil-apil man gyud sa kalibutan og celebrate aning Valentine's Day. Di mapunggan ang uban. Nya kada February ra taon makaingon og I love you. Nya ato makita mga kaigsuonan. Wa na pulos nga I love you kung gitawag nga kuan wala sa buhat. Nakita ko sa Facebook ganina, tingkatawa na ako. Nay bata nga grabing likramo niya. Ana siya nga ayoko na ng pagmamahal. Sawang-sawa na ako sa pagmamahal. Regalo naman. Ana siya. So, hindi ko na gusto yung pagmamahal. Regalo naman. Higala igsuon tanawa ha. Remember this carefully. You can give without loving, but you cannot love without giving. You see? No katong ginikanan atong bata or katong iyang ninong ato, wa gid tinuod na higugma sa iya ha. Kay ngano man? Because love is action mga kaigsuonan. Not only sentiment. Love is action, it is deeds. It is not a sentiment. Dili sentimental lang, hilak-hilak lang ka, I love you, no? It must be seen sa imong kinabuhi. How did you show that love? Now, I will close this Bible study pinaagi sa usa ka story. There is a story that I wanted to tell you. Ako na nasulti sa church, and maybe how many years before ako na nasulti sa inyo, but let me repeat it again. Usa ka, in the distant past, there was a man called Wu Feng. Si Wu Feng is sinaligan sa usa ka emperor sa China. And si Wu Feng gidelegate siya sa emperor sa China nga mahimo siya nga ruler to the tribes in the mountain of Formosa. Unya, si Wu Feng, he was a firm leader. Ginasilutan gid niya ang mga tao nga makasala, but he was just and loving to the people. That's why si Wu Feng na close kay niya ang tribesmen in the mountain of Formosa.
But there is something dili kaayo maayo nga panghitabo nga kinaiya ang mga tribesmen sa Mountain of Formosa. Kay every year, ang mga tribesmen, ang ilang ginabuhat, muadto sila sa other tribes, sa other nga mga lugar, and then mudakop silang tao nga ilang putlan og ulo, ilang patyon. Every year mo na ilang kinaiya as part of their festival. And sige tawag nga Wufeng, ingnan niya ang mga kuan nga, it is horrible, it is sin, it is heartless, ayaw na ninyo buhata. To no avail, wala gid naminaw tong mga tawhana sa iyaha. And the emperor wrote a letter to Wufeng saying nga, Wufeng, if you will go home to the mainland China without solving the problem of that murder every year, then you will go home nga devastated. You see, makauulaw kay wala naman solbad ang problema. Na one night, niabot na ang day of the festival, niingon si Wufeng nga sige, I would allow you to kill someone tonight. Sugdan ta mo nga patyon ninyo ang usa ka tawo tonight, but please, it must be the last one. You can see a man dito sa ubos unya under the shining moon nga naka-white, mo to inyong dakpa, putla ninyo gulo. Tuod man sa pila may ligid sa sugilanon, ato makita kaigsuunan nga ang mga tribesmen nanaga na hunting people for them to kill. And they saw a man walking under the shining moonlight. Unya, ilang gidakop, giputla nilag ulo, pero nilang lipaya, sagit-sagit sila, ilang gibuhat, pero nilang lipaya, Indian, day to day, di mo Chinese. Basta kay, naglipay-lipay sila, grabe ilang kalipay. They were celebrating. And when they go to their village, nag-celebrate, naglipay-lipay sila, ilang gisaguan ang dagway sa tao nga ilang iputlag ulo, and it was the face of their friend, Wufeng. You see? Si Wufeng, mga kaigsuunan, ang ilang iputlan og ulo. Wufeng gave his life for his friends. Gihatag niya ang kinabuhi just to solve the sinful problem of those people in the Mountain of Formosa. And they cannot celebrate that night. Dili nila kaya mag-enjoy because their most reliable friend gihatag ang iyang kaugalingong kinabuhi for them to be saved from something delikado kung patyon sila sa emperor. You see? So mga kaigsuunan, if a Chinaman who do not know the Lord Jesus Christ did it, how about us? Can't we do it? You see? So ato makita mga kaigsuunan, by the grace of God, we must know how to show our love. Si Wufeng, kuyaw kaayo, gihatag niya ang kinabuhi. So mga kaigsuunan, you can change someone's life today, tonight, tomorrow. Extend your hand to someone. Maybe mga kaigsuunan, na kay buo tabangan, nga mahimo nimong ampuan, mahimo kang blessing silang kinabuhi. Higala, do not show your love. Show the love of Christ pinaagi sa imong kinabuhi. Because kung ato alang gugma tong saligan, dito makaya. Kaya tong gugma di kasaligan. So igsuon, you are a vessel of that love. Christ is dwelling in you. Let Christ love pinaagi sa imuha. O kung karon wa pa ka naluwas, basing wala pa nimo na experience ang gugma sa Dios, repent and receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior by faith. He died for you, buried and rose again the third day. Gibayaran niya imong mga sala. Ibutang imong pagsalig ug pagtuo kaniya karon. Tawgas siya kay ikaw iyang luwason. Usa ka awit alang kanimo. That God should love us sinners such as I, should yearn to change my sorrow into bliss, nor rest till He had planned to bring me nigh. How wonderful is love like this! Such love
such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love us sinners such as I. How wonderful is love like this, that for a willful outcast such as I, the Father planned, the Savior bled and died, redemption for a worthless slave to buy, who long had law and grace defied. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love us sinners such as I. How wonderful is love like this. Amen. Salamat sa mga pag-awit. So, tomorrow, as usual, wala tay Bible study because we will be going to Davao. So, makita-kita tas Davao katong mga makita-kita tas Davao tomorrow katong mga kaigsuunan. And maybe this will be the first time nga ako aning i-ask sa inyo ha. Ang ato ang YouTube video, please i-like ninyo, subscribe mo kay if you would like ang ato ang mga YouTube videos, mas mailado ang ato ang gitawag nga page and it will reach more people nga unta maduog maluwas pinagi sa mga messages nga ato ang ginabutang niini. So let us help each other para mahimong maka-reach pa ta og dagan pang mga kalag nga makadungog og mga mensahe sa pulong sa Ginoo pinaagi niya atong tulumanon matagabi. Magampo ta. Ama ni langit nun, salamat Lord sa imong kaayo, imong gugma Ginong Dios. Bless ang amo ang tulumanon every night, make us a blessing, Lord. And bless mo ang pagpahulay karon nga ang gugma ni Jesus Christ magpabilin gyud sa among mga kinabuhi among mga kasing-kasing. Sa ilo ami Lord because we are sinners. Save us, Lord. In Jesus precious name gipangayo na ko ang tanan. Amen. Amen. Thank you and God bless you.